Okay, so kita mula chapter 2. Okay, so notes ni semua boleh tengok dari link yang saya bagi tu. Okay, chapter 2 tentang atomic structure. So ada 3 subtopic. Okay, Bohr's atomic model. So describe apa assumption ataupun postulate of Bohr in describing model of atom. Okay, 2.2 quantum mechanical model. Okay, then 2.3 electronic configuration. Okay, this one is learning outcome. Okay, describe Bohr atomic model. So at the end of the lesson, you should know what is the postulate ataupun Bohr atomic model ataupun assumption of Bohr tentang atomic model. Okay, then second one, explain the existence of energy level in an atom. So dalam atom ada energy level. And calculate energy using this formula. Actually, we have five formulas. So one of these is the energy of electron. D, describe formation of line spectrum. So we have line spectrum of hydrogen atom. And E, we have 5 type of line spectrum in hydrogen atom. So Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Fan series. And J and K, limitation of Bohr's atomic model. So ini macam sama macam fizik sikit. Dulu-dulu ada belajar ni di physics. Okay, so Bohr's atomic model. Postulate of Bohr. Postulate ni macam sama macam assumption of Bohr tentang atom, model of atom. Semua dengar kan? Clear kan? Clear, madam. Dengar ke, madam? Okay. So first assumption or postulate of Bohr is electron move in circular orbit. Okay, bergerak dalam orbit. Okay, in moving the orbit, the electron does not release energy or absorb any energy. Okay, for example here we have electron move in first orbit. So semasa dia mengelilingi orbit, dia tak akan absorb energy or release energy. So yang ni example electron in second orbit, this one electron in third orbit. So they just move around the nucleus. So first postulate Bohr, second postulate. Okay, energy of electron. Okay, semasa dia mengelilingi nucleus, setiap elektron dia ada specific energy. So that specific energy of electron we call as quantized. Energy is quantized. Quantized mean dia ada specific energy. For example, bila dia move in first orbit, dia ada energy yang berbeza compare bila dia move in second orbit. So the electron has only fixed set of alloy orbital called stationary set. Yang ni yang kita belajar di 2.2. So to calculate the energy at the specific orbit, okay, for example N1, we have this formula. Formula En equal to negative RH. Okay, this formula. E refer to energy. N refer to which orbit. Which orbit. First orbit, second orbit. So En equal to negative RH 1 times 1 over N square. So RH refer to Rydberg constant. So yang ni constant, so tak perlu hafal. So memang exactly this value. So 2.18 exponent negative 18 joule. Times 1 over N square. So N ni pun sama, refer to which orbit. Okay, for example, if you want to calculate for energy of electron at the first orbit, so E1 equal to
negative 2.18 exponent negative 18 times 1/1 square. So the energy is negative 2.18 exponent negative 18 joule. Okay, sama juga kalau kamu mau calculate for energy of electron in second orbit, just substitute n equals to 2. So this energy we call as specific energy, or energy is quantized. Okay, next postulate is about the movement of electron. Okay, originally or at ordinary condition, okay, selalunya the electron is at the ground state. Okay, pada energy level yang paling bawah, so lowest energy level. But when we have this energy, when energy is supplied, so bila energy dibekalkan, so this electron will absorb that energy. And what happened to the electron? Absorb energy and promote to higher energy level. So promote mean from lower energy level to higher energy level. Okay, takkan promote tu dia jatuh kan. Promote tu means semakin meningkat. So promote from lower energy level to higher energy level. So at this condition, we say that the electron is excited. So excited, kalau kamu excited, apa yang kamu buat? Bergerak. Kamu melompat-lompat kan kalau excited kan? Ya. Sama juga dengan elektron ni. Madam. So, kalau excite, so kita kata electron is excited, so means dia akan lompat. So lompat tu daripada lower energy level to higher energy level. Okay, and the last postulate, the fourth postulate of Bohr is about the electron at excited state. Okay, tadi masa dia excite, dia pergi higher energy level, dia pada higher energy state, okay, pada higher energy level, dia conditionnya ialah unstable. Okay, takkanlah kamu sentiasa excite kan? So pada higher energy level, contohnya higher energy level, this one. Okay, yang ni N1, orbit 1, orbit 2, orbit 3. So sekarang dia absorb energy, excite to higher energy level. So electron tu di sini. At this higher energy level, the electron is unstable. So apa yang berlaku bila dia unstable? It will fall back to lower energy level. So dia akan jatuh pada lower energy level, lower than 3. For example, bila dia excite to n equals to 3. So it will fall back to lower than 3. It may be fall back to n equals to 2. Mungkin juga dia fall back to n equals to 1. So masa dia fall back, dia akan release specific amount of energy. So this energy we can see in form of light. Kita akan nampak dia seperti nampak dalam bentuk cahaya. So the last one, the energy of the photon is equal to the energy difference between the level. Okay, so nanti ada calculation this one. Okay, for example, okay, yang ni ialah satu atom. So kita ada nucleus, so this one is nucleus. So this one N1, 2, 3, 4. Okay, so at ordinary state, electron is at lower energy level. So pada asal-asal dia ialah pada lower energy level. And when energy is supplied, so the electron absorb energy and excite to higher energy level. So sekarang ni, they excite from n equals to 1 to n equals to 3. So different of energy, okay, we can calculate different. Delta E means different of energy between E1 and E3. Energy at electron at first orbit dengan pada third orbit. So E delta E equal to E1 minus E3. So here the energy is positive. Positive means energy is absorbed.
So bila energy tu absorb, dia digunakan, jadi kita tidak nampak dalam bentuk apa-apa yang boleh kita nampak lah, because dia menggunakan energy tu. Okay, but when the electron is dropped ataupun fall back from higher energy level to lower energy level, the energy is released. So the difference between energy 4 and 2, because they fall back from fourth energy level to second energy level. So bila energy tu release, okay, the value is negative, okay, dan kita nampak dia dalam bentuk photon ataupun cahaya, light. So we can calculate the difference between energy level by using the formula. Okay, ataupun ada another formula, this one, E equal to H mu. Okay, yang ni pun constant, yang ni ialah speed of light. Planck constant H, nanti kita tengok ya. Okay, so ini example, tadi ni dalam bentuk atom, so kita ada 4 different energy, N1 until N4, so yang ni dia represent dalam bentuk energy level diagram. Okay, actually yang this one dengan yang tadi tu sama. Okay, cuma yang ni dalam bentuk energy level diagram, tadi tu dalam bentuk atom. So we have N1, N2, N3. So for ground state, okay, point to remember, ground state refer to the lowest energy state and excited state refer to higher energy than ground state. Higher energy than ground state. Okay, energy level refer to N1 or N2, N3 until N equals to infinity. Okay, before we go further, okay, this one is a type of spectrum. Okay, yang ini ialah lecture notes. Kita continue with tutorial notes. Okay, tutorial notes ada include calculation. Okay, sama tadi ni. Energy is quantized, so we calculate using this formula, and En equal to negative RH 1 over N square. Okay, so this one. Okay, energy is released or emit when electron release from higher energy level to lower energy level. Okay, dia akan release. So we can calculate the difference of energy using this formula. Okay, tadi kita jumpa this formula. Delta E equal to H mu ataupun, okay, so we can substitute delta E using this formula. Actually yang ini kita dapatkan daripada 2 different energy. Okay, tapi tak perlu kamu just guna je formula ni. So this one, RH equal to 1 over N1 square minus 1 over N2 square. So N1 refer to initial state. Okay, N2 refer to final state, di mana dia jatuh. So ini di mana dia bermula. Okay, and we have another formula, delta E equal to H mu. So H is, mana ni? This one, Planck constant. So 6.63 exponent negative 34 joule second. So constant semua tak perlu hafal, nanti dia bagi dalam exam tu, list of constant. So V is frequency. So this one is another formula for calculation of lambda, panjang gelombang. So equal to C over mu. So C is speed of light. Oh, so ini tadi ni dia derive this formula. Okay, actually kita ada, okay, this one, for example, energy when electron at n equals to 2 or second orbit, and this one is n equals to 1, first orbit. So each orbit dia ada specific energy kan, yang energy is quantized tu. So this one is energy at second orbit, so this one energy of electron at first orbit. Okay, to calculate for different of energy, kita buat E2 minus E1. So energy 2 minus energy 1. Okay, substitute that value. So finally kita dapat this one.
Okay, delta E equal to RH 1 over N1 square minus 1 over N2 square. Okay, kalau dia tidak bagi specific orbit, so kita boleh calculate using this formula. So we have first formula here. Ada lagi tadi kan satu formula. Sorry. First formula here, this one second formula. Okay, dan kita ada yang specific energy, En equal to negative RH 1 over N square. So yang ni third formula. Okay, this one fourth formula, calculation for wavelength. Okay, sekarang ni saya nak derive formula to calculate for lambda if we have electron at different energy level. Okay, so actually kita derive from this first formula, delta E equal to RH 1 over N1 square minus 1 over N2 square. So delta E also equal to H mu. So substitute H mu kepada delta E. So H mu sini. So H mu equal to RH 1 over N1 square minus 1 over N2 square. So kita tahu mu equal to C over lambda. So substitute sini. Mu equal to C over lambda. Okay, then so sini kita tinggalkan dia jadi 1 over lambda. So pindahkan H C sebelah kanan. So RH over HC, okay, become a new constant. Okay, tadi RH ialah refer to Rydberg constant 2.18. So now kita ada the new constant combination of RH and HC. So that one we call as sini kita ada two different value of RH. So this one RH yang tadi asal tadi. So this one RH from here, combination of 2.18 divided by HC. So after we simplify this value, kita akan dapat this formula. Okay, this formula is to calculate for wavelength if we have electron at different state of energy. So at last we have 1, 2, 3, 4 and 5 formula. 5 formula untuk digunakan. So untuk yang ni, because kita calculate for wavelength ataupun panjang, so energy, wavelength. Wavelength panjang mesti sentiasa positif kan. So kita ada restrict this one, N1 must be less than N2. N1 mesti lebih kecil daripada N2. So N ni refer to energy electron at different orbit. Orbit 1, orbit 2, orbit 3. Tapi kalau untuk calculation of energy, okay, using this formula, okay, we can have N1 less than N2. Okay, we also can have N1 larger than N2. Because energy boleh absorb and energy boleh release. Okay, until here, do you have any question? Ada soalan? Belum, madam. Okay, so nanti kita tengok, No, madam. kita apply. Photon tu represent apa? Apa tu? E-photon. What does it represent? Energy. Which one? The photon energy. Which one? Paling atas. E-photon. This one, E photon. Yeah. What does Yeah, it represent? this one E. Yeah. E refer to energy. Energy of photon, energy that release. Okay, when electron move, okay, this one is from energy 2 to energy 1. So this condition, we say that electron is drop or electron is excite.
dalam keadaan macam ni, elektron ni dia jatuh ke dia naik? Elektron excite, Jatuh. dia turun ke dia naik? Turun. Dua kepada satu. Dia turun kan? Ya. Yes. Ya. So kalau dia turun, maksudnya energi tu release ataupun dia absorb. Release. Ya, release. So bila dia release energi, kita akan nampak energi yang dia release tu dalam bentuk cahaya. So cahaya tu ialah photon. So ini ialah Okay. energy of photon. Okay. Ada lagi soalan? So in general, semua formula ni ialah datangnya daripada 4 postulate of Bohr tadi. So ada 5 formula. So kita akan gunakan 5 formula ni in calculation soalan selepas ni. Oh lupa. Tadi yang ini kan RH tadi kita ada 2. So this one RH 2.18 exponent negative 18 joule. So this RH kita guna untuk calculation of energy. Because unitnya ialah sini. Unitnya ialah joule. So RH bila kita mau calculate energy. So ada lagi satu RH, this RH, okay, RH yang in meter ni, yang dalam meter ni untuk calculate for wavelength. Wavelength kan panjang. Panjang dalam meter. So kamu tak boleh guna RH yang in joule, yang 2.08 ni untuk calculate wavelength. So ini energy. So yang ini ialah panjang. So panjang kita guna RH dalam meter. So ada 5 different formula ni. So this one to calculate energy for electron at different orbit. So this one to calculate energy if we have a frequency. And the third one calculate energy of electron at its orbit. Number 4 calculate for wavelength ataupun frequency. And number 5 to calculate wavelength for electron at different orbit or energy. Okay, actually yang ini selalunya bila elektron tu dia make a move. Sama ada dia excite ataupun dia drop. Okay, we proceed. Okay, ini yang tadi tu sama. Okay, proceed to exercise. Okay, so remember the 5 formula. Okay, so kita cuba apply this one. Okay, the first question, calculate the energy of electron in the second energy of hydrogen atom. So which formula we want to use? Ini formula yang mana satu? Madam, saya Ya. tidak nampak. Ha, tidak nampak? Saya tidak nampak ni. Tidak nampak apa? Semua? Ya, tidak nampak apa yang tadi itu. Saya tidak nampak. Kamu nampak apa sekarang? Kosong. Gambar Madam saja. Ya. Dari tadi yang saya cakap banyak-banyak tu tidak nampak langsung. Ada orang tidak pin Itu madam. ada, lepas itu tidak. Oh. Ada yang Ada nampak tak? madam. Ada Tapi yang kena pin lah. Kejap. Dari awal tadi nampak? Nampak? Yang awal nampak, tapi tidak jelas. Tidak jelas. Line sana okey kah? Tidak berapa oke sini. Oh. Sangat tidak jelas tadi, tidak paham, tidak dengar lagi. Oh, dengar pun tidak? Iya, tidak.
Sekarang ni nampak? Tidak, belum lagi. Ni nampak? Okey, baru nampak. Aduh, dah terlepas tadi semua ni. Yang ni tak sempat tadi. Mau hujan ke ni? Tidak juga. Ini okey? Okey, madam. Okey. Oh, saya kena ulang lah semula ni. Okey. Ya, yang dari mula lagi pun tidak dengar. Dari mula lagi? Ya, ya, ya. Sinilah dari awal ni. Ya. Oh, okey. Tapi yang ni dah sampai tutorial note. Lecture note tadi pun tak nampak? Nampak tapi tidak dengar, tidak jelas. Okey, so sekarang nampak sudah kan? Jelas sudah ni? Okey, saya ulang semula ni. Laju-laju ni. Okey, so ada yang ni boleh tengok dari notes yang saya share tu kan? Okey, so ada 4 postulate of Bohr. So yang ni postulate yang pertama. So postulate yang pertama dia cerita tentang electron move in circular orbit. So elektron bergerak mengelilingi nukleus semasa dia bergerak. So dia tidak akan release energy dan juga tak akan absorb any energy. Does not radiate any energy and does not absorb any energy. Tak akan release energy, tak akan absorb energy. So dia hanya mengelilingi nukleus tu. So for example yang ini pada orbit yang pertama dia hanya keliling ni saja. So ini orbit yang kedua, ini orbit yang ketiga. So semasa mengelilingi nukleus tu, elektron tu ada energinya yang tersendiri. So energinya yang tersendiri tu kita panggil sebagai specific energy ataupun kita panggil dia ialah energy is quantized. Energi yang tertentu. Quantized tu maksudnya. So for example bila dia move untuk first energy, so n equals to 1. Okay, so kita boleh calculate energinya menggunakan formula ni. So E refer to energy, N refer kepada which orbit, okay, negative RH. RH refer kepada constant, Rydberg constant. So constant ni dia ada specific value 2.18 exponent negative 18 joule. So ini tak perlu ingat lah, so dia akan bagi constant ni. Cuma kamu kena tahu Rydberg constant yang joule ni, because dia ialah joule, so kita akan guna untuk calculate energy. Times 1 over n square. So n ni refer kepada which orbit. Orbit yang keberapa. So kalau dia ialah orbit yang pertama, kita boleh calculate the specific energy. Okay, E1 sebab dia orbit yang pertama equal to negative 2.18 exponent negative 18 1 over 1 square. So dapatlah value-nya negative 2.18 exponent negative 18 joule. So kalau dia energinya pada orbitnya pada n equals to 2, so kamu substitute lah value ni 2, ini pun jadi 2 square. So different orbit dia ada different energy. So itu maksudnya energy is quantized. Energi yang tersendiri. Okay, so third postulate of Bohr. Okay, postulate ataupun assumption of Bohr tentang atom. Okay, asalnya elektron ni ialah pada kedudukannya ialah at the ground state, pada energi yang paling rendah. Okay, bila ada energi, energi tu dibekalkan when the energy is supply. So apa yang berlaku dengan elektron tu, dia akan absorb that energy. So absorb the energy and promote. So bila dia ada banyak energi, dia akan jadi semakin kuat. Jadi apa yang dia buat? Dia excite, dia melompat. So dalam condition tu kita panggil the electron is promote. So kalau promote mestilah daripada bawah
kepada yang lebih tinggi. So from lower energy level to higher energy level. So at this condition, kita panggil the electron is excited. Macam kamu kalau excited, kamu melompat-lompat kan? Macam itulah electron. So dia akan excite daripada lower energy level. For example here daripada N1 kepada N3. So sentiasa ke kita bergembira di sana? Tidak. Jadi pada N equals to 3, so the electron, we say that the electron is unstable. So itu yang fourth postulate of Bohr beritahu. So the electron at excited state tu maksudnya kedudukan yang lebih tinggi. Okay, contohnya pada N3, the electron is unstable. So apa yang berlaku dia bila dia unstable? Dia akan jatuh. So it will fall back to lower energy level. So contohnya dia akan jatuh kepada 2. Boleh tak dia jatuh kepada 1? Boleh. Ya. Ya, dia pun boleh jatuh kepada 1. Yang penting dia mesti jatuh lebih rendah daripada yang asal tadi. So kalau jatuh daripada 2 pun boleh, jatuh kepada 1 pun boleh. So semasa dia jatuh, okay, fall back, dia akan release a specific amount of energy yang tertentu. Okay, semasa dia release energy ni, kita akan nampak dalam bentuk cahaya. Okay, in form of light, dalam bentuk cahaya. Cahaya ataupun photon, samalah. Okay, so kita ada calculation untuk calculate pergerakan elektron ni. Okay, so ini tadi ceritanya. So energy electron is excited. So ordinary dia akan pada lowest energy level. So dia akan exert energy and excite to higher energy level. So ini, so at higher energy level the electron is unstable. So bila dia unstable, dia akan fall back to lower energy level. So kita boleh calculate difference of energy between elektron pada N1 dengan sini N3. So kita guna formula ni. Okay, delta E, delta refer to different of E refer to energy, different of energy refer to energy elektron pertama tolak elektron ketiga. Okay, so bila kamu calculate yang ini, disebabkan dia excite, jadi value delta ini sepatutnya positif. Sebab apa positif? Sebab energy absorb. Positif refer to energy is absorb. Value-nya selepas kita kira. Okay, kalau elektron tu jatuh, fall back daripada higher energy level to lower energy level. So in this case daripada 4 to 2. 4 kepada 2. So kita tahu elektron tu akan release energy. So untuk different of energy tu kita guna formula yang sama ni tapi 4 tolak 2. Energi elektron pada orbit keempat tolak kepada orbit yang kedua. So pada condition ni energy tu release. So energy release. So kita nampak bila kita calculate kita akan dapat value tu negatif. So energy masa calculation boleh positif, boleh juga negatif. So kalau dia positif kita tahu dia daripada bawah pergi atas. Kalau dia negatif dia daripada atas turun pergi bawah. So yang tadi ni kita buat lukisan dalam bentuk atom. Dalam bentuk atom. Atom ada different energy level. So yang ini sama juga tapi dalam bentuk energy level diagram. Diagram ni macam graf lah. So ini sama macam tadi, orbit pertama, orbit kedua, orbit ketiga. Dari atas turun bawah, energy drop, so electron drop, energy release. Dari bawah pergi atas, electron excite, so energy absorb. So ini energinya negatif, ini nanti energinya positif. Okay, so ini term yang beberapa term yang penting lah. So ground state refer kepada lowest energy state, lowest energy level. Excited state higher than ground state. Higher 1 pun boleh, higher 2 pun boleh. Yang penting higher than ground state. So energy level refer to N, orbit. N1, N2, N3 sampai N infinity. So ini untuk lecture. Ini apa-apa mau tanya?
Okay, nampak? Clear sana? Hello? Clear. Okay. Clear, madam. Madam. Okay, so yang ni sekarang ni kita nak calculate energy elektron pada different condition. So ini nota dari tutorial. Sebenarnya lebih kurang sama juga ni. Okay, kita ada yang the first formula ni. En equal to negative RH 1 over n square. So yang ini kita kata energy untuk elektron pada specific orbit. Tadi kan, so N1 jadi 1 over 1 square. Kalau N dia 2, orbit yang kedua, dia jadi 1 over 2 square. RH ni tetap sama ni. Okay, RH ni dalam joule sebab kita nak calculate untuk E. E ni ialah energy. N1, N2, N3, N4, tak kisahlah. So yang penting, okay, N tu bermula dari 1 sampai infinity. Miss, what is the postulate number 2 again? Postulate number 2 yang tadi ni. Postulate number 2. This one. This one postulate number 2, this one postulate 1 yang dia move tapi dia tidak release or absorb energy. Postulate number 2, the electron has specific energy. Okay? Okay, thank you. Okay, yang ni untuk tutorial tiada postulate ya, because saya nak ajar calculation je untuk tutorial. So kita just go through je tanpa ikut dia punya which postulate. Okay, so ini first formula to calculate energy of electron at different orbit, N1, N2 and so on. So this one, bila energy electron move. So electron move ada two condition. Dia move from lower to higher energy level. Ataupun satu lagi, dia move from higher to lower energy level. So that one, we can calculate the difference of energy using this formula. So formula number 2, delta E equal to RH 1 over N1 square minus 1 over N2 square. So N1 refer to di mana dia bermula. Initial state. And 2 refer to final state. So kalau dia excited, so initial should be lower than electron is excited. So electron is excited. So from lower to higher. So N1 should be less than N2. Okay, for example, dia excite daripada N1 kepada N3. Okay, so N1 initialnya 1. Okay, yang finalnya 3. Okay, electron is excited. Satu lagi condition is electron is drop ataupun fall back. So bila dia fall back, N1 must be larger than N2. Initialnya lebih besar Madam, daripada tidak nampak final. lagi. Sampai sini pun tidak nampak? Dari tadi samanya. Okay, nampak sudah. Nampak. Okay, so kalau electron to drop, so drop tu maksudnya daripada yang higher energy level to lower energy level. So contohnya daripada 3 dia drop kepada 1. So initialnya ialah 3. So initial state. So initial state N1, jadi N1 mesti lebih besar daripada N2. So ada dua different condition ni. So which one yang kita akan dapat positive value of energy?
Electron excited ke electron drop? Excited, madam. Ya. Electron excited. Ya, electron excited. So kita akan dapat positive value. This one is negative value. Okay, so yang tu second formula, third formula Madam. yang ni, ya. Kan excited tu macam mana mau kira dia ni dapat positif? Kira 3 tolak 1 kah ataupun macam mana? Sebab saya ingatkan tadi tu excited tu yang kasih negatif. 3 tolak 1. 1 tolak 3. Macam dia boleh jadi positif? Kan besar. Kita masukkan value nanti nanti kita, tapi kamu ingat ni formula ni formula dia N1 to 1 over N1 square minus 1 over N2 square. Cuma kamu kena ingat, satu ni ialah di mana dia berasal, dua ni di mana dia akhirnya. Macam tu je dulu. Nanti kita tengok value dia. Okay? So Miss, Okay, madam. N2 to N1 tu from excited state to ground state lah, kan? Kamu yang mana? Electron excite ke electron drop? Kalau electron tu excite, N1 tu mestilah yang lebih kecil kan? Dia dari bawah kan? N1 ni ialah initial. Initial tu dari bawah So ground. N1 tu ground state lah kan? Betul, ground state. Okay. Okay. Okay, then the third formula. Okay, this one kalau kita ada frekuensi, yang ni adalah Planck constant. So yang ni yang tanpa dia bagi tahu elektron tu pada orbit yang keberapa. Okay, and the fourth formula untuk calculate lambda kalau kita ada speed of light. Okay, and the last one. Okay, actually yang the last one ni kita derive daripada sini. Kalau kamu tak tahu derive pun tak apa, kamu just guna je this one. Yang kuning ni, the fifth formula. Yang ni untuk calculate wavelength, means berapa panjang gelombang elektron tu bila dia move from higher to lower ataupun from lower to higher energy. So yang ni disebabkan kita nak calculate for wavelength. Wavelength ni ialah panjang kan. So kita perlu sentiasa dapat panjang yang positif. Mana boleh panjang tu negatif. Jadi kita ada restriction sini. N1 mesti sentiasa lebih kecil daripada N2. So tadi kita ada dua, kita guna RH untuk calculate energy. So 2.18 exponent negative 18. So this one RH untuk calculate energy because unitnya ialah joule. So unitnya ialah joule untuk calculate energy. Tapi untuk calculate for ini kan, ini RH ni untuk formula yang ini. Sebab kita mahu calculate energy. Tapi untuk calculate wavelength disebabkan dia panjang, jadi RH tu tak boleh dalam joule. So RH tu mesti dalam unit panjang. Okay, unitnya meter. So 1.097 exponent 7. So dua-dua value RH ni, Rydberg constant ni, dia akan bagi dalam list of constant dalam soalan. Cuma kamu kena tahu which RH yang kamu guna untuk formula yang mana satu. So ingatlah yang ni untuk calculate energy, so kita akan guna RH yang joule. So yang ini untuk wavelength panjang, jadi kita akan guna RH, unitnya ialah meter. So far okay? Okay, madam. Okay. Okay, madam. So kita cuba satu soalan ni. Ada 5 formula tadi kan? So kita cuba yang pertama ni, calculate the energy of an electron in the second energy level of hydrogen atom. So ini formula yang mana satu ni? Madam tidak dengar. Tak Madam dengar. menulis. Saya memang tak bercakap pun lagi ni. Formula yang mana satu ni? Mau guna ni? Formula number 1. Number 1. Okay, formula number 1.
So formula nombor 1, En equal to negative RH 1 over N square. So ini N sama dengan N equals to? 2. Ya, Two. second energy level. So N Two, equals to madam. 2. So E2 equal to negative. So RH guna yang mana satu? 2.18 ke? Joule. Ya, yang joule tu. So 2.18. Okay. Negative 2.18 eksponen negative 18 1 over 2 square. Nanti tekan calculator dapatlah jawapan ni. Okay? Miss, So- boleh tanya ini formula provided time Tidak. exam kah? Tidak. Dalam exam dia hanya provide constant je. Semua formula tak provide. Jadi kamu tulis formula dapat markah. Sebab tu yang last time saya cakap kalau sebelum kita start calculation mesti kita tulis formula yang molarity ke molality. Madam tidak jelas. Apa yang tidak jelas? Suara? Ya. Hello? Sekarang okey Boleh sudah? ulang balik. Yang mana? Okey, madam. Boleh madam ulang balik yang tadi. Yang tadi tu yang mana? Yang macam mana dapat anu tu? Apa nih? Mana dapat Yang apa? Apa-apa? rumus dia, formula dia. Formula yang mana? Formula yang 5 ni, yang atas ni, semua ni, formula ni. Semua ni kamu kena hafal sendiri ni. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ni. Yang ni daripada awal tadi tu kan, notes tadi tu. Okey, formula ni tadi kawan kamu tanya dia bagi ke tidak. Dalam exam dia tidak bagi formula ni. Kamu kena hafal sendiri. Okey, yang dia hanya bagi ialah constant tu. Constant tu apa ya? Pemala ke? Constant. So kalau formula kamu tulis, nanti kamu dapatlah markah. Okey? So nanti dengan formula yang sama ni, kamu kira yang nombor 2. Nombor 2 ni sama ni. Energy level N equals to 6. So gantikan yang ni sama dengan 6. So ini nanti jadi 1/6 kuasa 2. Okey? Okay, madam. Okay, madam. Okay, madam. Okey, last yang 2 ni. Ya. Madam, yang RH constant tu apa namanya? Nama constant tu, Rydberg constant. Tadi ada kan di notes tadi tu, Rydberg constant. So Rydberg constant tu tadi kan ada 2 formula. Yang ini. Yang merah ni. So Rydberg constant. So RYD-BERG, Rydberg constant ada 2. So satu yang joule untuk calculate energy, yang meter ni untuk calculate wavelength, panjang gelombang. Okay? Thank you. Okay. Mau jam 3 sudah ni. Saya berhenti sini. Nanti kita sambung malam nanti. Kita sambung dengan yang ini juga. Okay? Jam Okay, 8 ya? madam. Okay, madam. Okay, nanti saya share link. Okay, madam. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, thank you. Okay, bye. madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Bye, madam. Bye, madam.